Chachara IPF Yod IPF Artisani Bukakti Komunga Sachani Baga Achuchaba Klaideka Achuchaba Klaitini Borotni Chanmo Unka Hasteo and Salkuduk Mochara Ramati Prasa Kami Amjera Tabu Pano Town Stam Daga Pia Hachava Kainichitam Buka Hachaton Oboka Hasan Hati the Hokai Town Stam Nan Bagay Proposal Unkahane Aboni Boron Sama Edisi Amjera Goba Hike Town Stam Nan Borotni Chanmo Abonaka Cobron H to the Coplan Bagati Kaisha Cocktail Shoshimuni Poriner Jate Kamke Porin and Mago Kaisha Shoshimuni the Aboni Bokan Buskani Bidan Chabawa Okok this Hatan Untune Borotni Chanmo in the Achuchaba Climate and the Manjana Juda Juda Chanmonti Coctono Secnarica. Ticlaitona Abukunu Mulokere. Abono Samana Yagulo, John Chairman Saka, European President Nung, Tavok, Apototo, not only ADC Elakani Bagai, Development of Tam Tam Lang Sarine, and Afro Sairika, number one Saka, Jetavok, Carve Longoje Asuk, population Como Brock, 40 seat Brock Tomo, the Siniji ADC Elakasung, Pry, Barato to Terata, Sung, 12 লাখ to 13 লাখ sini ST tongo abuni bisesona 50 seat khadina abun number 1 tisaka number 2 unga yang tisaka oro je 275 je sorasori sini edisi rangrana ungthong ke number 3 ang saka je tabuk je TT edisi tongaina abono Tibraland Territorial Council khadi last ungai saka je sini edisi elaka je demarcation tongnai abono tewisa jati punno bhabe jari demarcation khaina ungthong nei ang chapta pointi order koksa Tabo ang sana musuh, je jagan nangma jor abono sung sana nangnai. Je nangma jora abono sagai, jadi sagang kai kuno brownie ekta muilo kure yang itang. Bini bagaina, all joragang opportunity man kaje Tibraland kok sana bagaina ang saini rika. Kini jadi biblog de by Malay Tibraland kok salaye. Abo busuk tuku sini bag important nangnai. Abo ongya abo sung kaham ke saimana. Tabo sabo Narendra Modi Malaka ba Rajnath Singh Malaka. Jora na Sot Sumino Tibraland kok sung sana. Tapi bini bagainya jotne ekta message ang sana musuh ke last pujon to abo samane poriyo sini je Ganamukti Porishod ni je Rajendra Riyang je 50 seat khainan manje edisia abo kaisen bo birut khaya ke borok saje sung 50 seat naya sung 35 seat naya karon ka tau ko edisi elaka chikon ko honaisa ang sana musuh je tabo pujon to borok je Tibrasani demand nati borok tau pujon to borok tasoi tongko borok tau pujon to against oppose khai tongo bini bainang koinam sunai Tibra suo saklanam suo je public rok koekta din age sung press meet khaimani yagolo je saklai kaje IP tiro Tibraland kok salia ebong borok Tibraland ni kono shobdo karika nai koekta ang media runukha ang sana musuo joto oneke abuno tuye sung press meet khlaija gya je thangnai 2020 ni February 19 tarik je 125 Constitution Amendment Klaipura Guwahati jokon suno rihor puro afro sung price ni Tibrajyo ni 20 থেকে 19 jona sung organization sung Delhi aga Guwahati thanga afro no je ADC no development khaina bagai norok no jotto organization tongnai phaibedi norok sung asui no kok slaina hne rihor puro puila sakang sini Maharashtra no kok sa 5 namra ang UIP no kok sa afro nang direct no saka je development jesek phona khlai tongdi kintu sini population sung decrease oi thanga abuni bagaina sung Tanggai sung Tibraland san abono ekta meaning nai ang direct Tibraland sung nang ang sairika abono samane yagulo na je chairman sakase tabok no sung norok no Tibraland rani jorong yako and this is not the right time to ask a separate state norok tabok abono samania tabok norok ADC elakani bagai tamo norok development nang abor si sadini samane yagulo ang sairika hingkai borok je tabok a kogno samane yagulo sini je kabang ma je organization tongnai rok hoito borok je Tibraland kok samani alada rajer kok samani borok kisa borok sajaglia je borok je IPT UIP president je Tibraland kok sangnai borok kabang ma tirikari khlaijak tong haipono ang tini je wanchok ban hingkai je Tibrasana je unity khlainai ebong Tibrajini Tibrasa je government bonai je ekta ward baine tubi phai je abongka Tibraland hingke joto borok kabang ma sai tongo je basana te important rujagya just ekta example na musugo je sini Assam ni je Barak Valley tongnai je Barak Valley re je Bengali script no je borok implement official language khaina bagai borok 11 jona shahid oi thangjak borok basani bagai asuk je borok nangjak mani karon ha basa je emon ekta jinis je basa ongka sini borok ne identity just suppose example
tabo jodi sung Delhi thanga jire kok boro side dong khangkai sung identify mane je abo tibra jen tibra sahne te basani bagai asuk je tabo struggle khai tong bisingtai je thini communist party ni je 25 বছর 30 বছর শাসন কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট খাইমালিয়া tabo je sini সরকার কাতাল ফাইমানি je tabo IPP এবং বিজেপি জোট সরকার আছে অনুরোধ খাইনাই যে সিনি সমাজরণ বিচিংতি যে ভাষা কমিশন খাজানি বিচিংতি যাতে ই ফাইনাই সিনি যে 21 তারিখ যে অ্যাসেম্বলি সেশন ই ককব্রক ন যাতে ই শুধু ইনক্লুড খাইয়ে যাতে ইমপ্লিমেন্ট খাইনা হতো আবসং গভর্নমেন্ট থানি কয় যাও তাই কাইসা আং যতন থানি কয়না মুসুগো ভাষা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট जों সাইমানো যে দ্য গ্রেটেস্ট লিঙ্গুইস্টিক্স নম সমসকে একটানো কক সাজাক দङ जों মইতে মানা আবনো যে your mother language is the precious language in the world নিজে সামানি মানে নিজে মাদার টাং সবচেয়ে পৃথিবীনি মূল্যবান আবনো ভাষা আবনো जों সিনা নাংনাই বিনি বাগাইনো যতনি থানি जों কয়মুং এবং जों মনো সিনা নাংনাই যে precious language তাম নিহি जों আবনো সিনা নাংনাই সিনি যে ককব্রক বনো जों দাটি ইমপ্লিমেন্ট নংখাংকাই সিনি সবচেয়ে সানাই তাই কাইসা খক আং নরকনি মিডিয়া তাং 2020 IPF ने ब्रदरहुड ऑर्गेनाइजेशन यूथ IPF सेंट्रल कमिटी ते आर्टिसा सेंट्रल कमिटी ने अंगई जॉइंटली कम्बाइन खाई मुलुंग डिविजन कमिटी IPF गटंगो सालसानि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन अब खाइजागै दंगो ताबो सिनि दिनैनि सिटिंग डेमोन्स्ट्रेशन जे खाइजाग माने अब सिनि डिमान्ड अंखा जतन साइमानो त्रिपुरानि त्रिपुरा सारकनि लाइबुमा गोबांमा बदलनो गोबांमा नेतानो चाइ थांका सरकारबो चालावबाय थांका त्रिपुरा हास्तेनि त्रिपुरा सारकनो प्राय गणतन्त्रनि रायदाबा 70-71 बछरनो परिचालना खालाय थांका फियाबा त्रिपुरासाना रिप्रेजेंटेटिभ रुवै त्रिपुरासानि भोट नावै त्रिपुरासानि कक सावै फियाबा त्रिपुरासानि लाइबुमानो हंका प्रोटेक्शन रुवै मालिया बेलाय कपाल हामियानि बिसिङाव फनो COVID-19 कोरोना भाइरस नि पिरियड बररक बेलाय आतंक चाजा किरिमा संसा खावो चाजा खायफाना जों दिनै कोरोना भाइरस COVID-19 नि जराव फनो जों दिनै सिनि मानथायनि बागै जों दिनै आन्दोलन खायनायनि बागै बायद अंखा जे सिनि मानि कक बरक कक न तुयै लाई थांजा गोबांमा बिसिवनो गोबांमा बदलनो आबनो तुय अनेक इलेक्शन थांकांकाय त्रिपुरा सरकारनि भोट नावो इलेक्शन पाइ थांकांकाय आबुनि कोनो इमप्लिमेंट खालायजाया दासिङो सिनि MLA नि बिसिंतिके जों खोनाका त्रिपुरा हास्तेनि सिनि कक बरक मानि कक न सरकारि बाबे अष्टम तपशिला एड खायनायनि बागै हेकबा एड शिड्यूल एड खायनायनि बागै तै स्क्रिप्ट न पार्मानेंटली सरकारि बाबे आपना एप्रुव खायनायनि बागै 4टा भाषा कमिशन खालायजाखा आ 4टा भाषा कमिशन पवित्र सरकार तैनिनि समाचारन त्रिपुरा बरनि भाषा कमिशन नि बिसिंति रिपोर्ट अंखर काताङो मैक्सिमम त्रिपुरा सारकनो इंग्लिश स्क्रिप्ट बाय कक बरक भाषा न इमप्लिमेंट खायनानै अंथुं तै एड शिड्यूल बहायनो एड खायनानै अंथुं फियाबा सरकारखौनो सिद्धांत नालिया थांनाय सरकारखौनो सामोंथाय लिया आबनि कारणे जों ताबुकसो पर्यन्त बुगिवै मा दंगो BJP नि कोalition गभर्नमेंट जुट सरकारनि ऑनरेबल मुख्यमंत्री मानगोनां मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब तै डेपुटी CM सिनि जिष्णु कर्ता तै सिनि IPF नि रेस्पेक्टेड जता कैबिनेट मिनिस्टर नि थानिबो जों अबनो बरनि थानिबो जों अनुरोध नारगो तै कबंमं नारगो आ सिनि कक बरक मानि कक न इमिडिएट इमप्लिमेंट खालायनानै अंथुं तै खालायखांगा बेलायबो जानाय तै कैसा सिनि गोबांमा बदल रंनो तिनि कक सिलचार होताम होनाय पाब्लिक रंनि थानिबा थांगैनाय पाब्लिक रंनो प्रचार खालायो त्रिपुरालेण्ड पगै थांबाय सिदि IPF ते 11 बछर आन्दोलन खालायमानि बिसिङाव खालाय दंमोनि जराव दाबुक ADC जे जागाव वाकि कंसा फाइनानि बागै त्रिपुरासानि थानि पावर गरै खरकसा बरनो चाकरि नानानैबो ADC नि थानिबा क्षमता गरै इभेन ADC नि हयते त्रिपुरासा गरै रकनो कोनो किछु डेभलपमेन्ट खालायनानै बाहायनो पावर गरै अ जागाव बासावै ADC नि अपग्रेडेशन खालायनानै बागै त्रिपुरा टेरिटोरियल काउन्सिल कैबिनेट मिनिस्टर राज्य सरकार कथा लाचुमनि जराव बरक सिद्धांत नाखा ADC न टेरिटोरियल काउन्सिल खालायसिनाय आ जागाव पावर बाहायनो इमप्लिमेंट नंनाय पावर बाहायनो बारायफिनाय आबनि बागै जों केन्द्र सरकारनि थानिबो कबंनानि मुसुङो दाख्रियाबनो इमिडिएट इमप्लिमेंट खालायनानै अंथुं
tei kaisa tongo nawui salbrum IPF tirana kulnani salbrum IPF tina hamya sanani salbrum IPF tina MLA IPF tina minister na hamya sanani bonite abo sara kuno lama kri aborokna ang sanani musungo tinini sitting demonstration program ni bisingti CPM continue 25 years tiprasana bemak jagawa birman phanangai tongmani jarabo 25 years continue chalogoi tongfro a bodol rok a neta ko kurung rok IPF dina hamya sanai rok IPF dina sabainin bagai cokrant nawi tongnai rok aboroni rob aboni jarabole boroni rob biang kemai tong afro borok bo jagawa hujagi tong afro tamni bagai borok protibat khlaimaya borok nayo tipra hastene GMP rokno tipra hastene CPM rokno tipra hastene लाइथांजा मुख्यमंत्री मानिक सरकारनि सरकारनो दैवैसा किफिलै तबनानि बागै बरक चक्रान्त चालगै दंगो IPF दिना हामिया सावै IPF दिना बेकायदा खिगलायै IPF दिना पद्रेपन माजरा बेरै प्रत्येक दिन प्रत्येक जगाबो थाङै बरक प्रचार खलाय दंगो आबनो लोकरा कोनो दिन अपना एक्सेप्ट खाइगलाक नै जों थाख्लायो एवं लोकरकबो जथेष्ट बुजिखा अब तिप्रा सारक फियक जाकनानि हिंकाय एकमात्र IPF दिनै बानानि बिसिंथै खलायै ADC आमचाइना कताल हास्ते तिप्रालेन्स नाममाया साक जरावनो जों दिनै अमहाय आन्दोलन जों खालायनानै नांनाय खलायबो दंगो लोकरक जोंनो सहयोगिता रै दंगो जुबाबै दंगो आबनि बागै आं जत थानिबोनो जत तिप्रा हास्तेनि तिप्रासा जत बदल तंनाय रकनि थानिबा जों कबांनानि मुसुंगो बसकांनि ADC इलेक्सन तिप्रासानि बुटन पद्रे पर खलायै बागलायै तिप्रासानि बुटन पद्रे पर हैरानि खलायै तिप्रासानि बुटन पद्रे पर खलायै मांगना खलायावै सटिक भाबे सटिक जरावा तिप्रासा फियक जाकनानि बागै आ बुट नांगो आ बुट तिप्रासानि बागै IPF ते आन्दोलन खलाय तमनि बिसिंग जत लोकरकनो सहयोगिता रेडी हनैनो जों कबगैनो पद्रे पर प्रचार खलाय तंनाय र पद्रे पर हामिया सानाय र पद्रे पर कौशल चानाय र बरंगना बसकांनि ADC नि जरावा गणतन्त्रनि राय दाबनो जों बरकनो जवाब रिनाय एवं पब्लिक बरकनो जथेष्ट जवाब रिनानि बागै तियारंगै दंगो सालब्रुम IPF तिनि बानावा जयनिं अंगै दंगो सालब्रुम IPF तिनि बानावा फाइ दंगो बररक जथेष्ट बुजिखा सिका अब सिनि थिनांनि बागै एकमात्र IPF तिसिमिना आन्दोलन खलाय दंगो IPF तिसिमिना चिरिगै दंगो हकबो साबो सामुंबो तांगो अमहाय जरावा तिप्रा सारक जतन सचेतन अंगै दंगो हनै जों थाख्लायो आबनि बागै ते आसे कलक सालिया दिनैनि असिनि आन्दोलननि बिसिंथि बसकांगा ते बसिने गोबां कर्मसूचि दंगो आबनो जों बसकांगा आगुगै थांनाय लोकरकनि थानिबा बिब्रान्त अंगनानि कगिया हाबेलनानि कगिया डिवाइडेड अंगनानि कगिया बखाबेलनानि कगिया जों जथेष्ट गणतन्त्रनि राय दाव 70 वर्ष 71 वर्ष जों तिप्रा सारक निजिनि हावा आसाइतै निजिनि हानि मालिकं तै निजिनि अहावा तिनि तंतै जों तिनि ADC एरिया पर्यन्त सिनि प्रोटेक्शन क्रिया ADC एरिया पर्यन्त सिनि कुनो राइट क्रिया ADC एरिया पर्यन्त सिनि कुनो पावर क्रिया ADC एरिया नि पर्यन्त हाना रक्षा खाइमालिया अमहाय जराव बांमा राजनीति दल रक तिनि प्रचार खाइ तमनिबो खुनजता कान्थों जों नुखा अब ADC नि बिसिङाबो प्राय 20% बयनि बरक हाबै आचुगै दंखा अब कि IPF ति खलायो अब कि IPF ति सितगो अब कि IPF ति अलॉटमेंट दिबो 9500 बेनि बाबे बयनि बरकना लैंड अलॉटमेंट रिखा हनैनाय मीडियाव थाङै अब प्रचार खलायो तिप्रा हास्तेनि लाइबुमासिनि थानियाव जथेष्ट रेकर्ड दंगो आबहाय बररकनो जों जरा फाइका हंकाय दूध का दूध पानी का पानी यागो विजन डॉक्यूमेंट है केबा रेकर्ड डॉक्यूमेंट तैनो जों बरकना पब्लिक नि थानिबो जे अब प्रचार खलाय तमनिनो जों आबनो पुरो ब्रिनानि बागै जों बाध्य अंनाय आबनि बागै बरकना हायनो अब प्रचार खलायै राजनीति खलायनानि सुजुग ताबुक तैक्रिखा बरक सचेतन नंजाक बुजिजाक वानसकजाक आबनि बागै जत लोकरकनि थानिबो जों खाकाहाम हामजाकमा तै चबानि सिबाया फारिनो ककिसि चारण मथाका हामबाय We request to the government of Tripura. Already many Basa commissions and the commissions have already set up. Till now it was not introduced or implemented. So we therefore request as fast as possible to include our Kokborok in its schedule and use a English script for writing in Kokborok. The number 2, to establish university, medical college, BEd, degree college and ITI institution. We propose to establish because in the ADC area mostly here are mostly dreaded and mostly fall flat in all the education sector. Why it is? Because
we Tiprasa people are living in the rural area, and basically we are poor peoples. And moreover, if you see in the general area and the urban section places, we often see there is lots of the college and universities and ITI college were open or established. But why not in TTADC area it was not established? So we also asked for to implement directly or establish the one university, medical colleges, BEd, degree colleges in entire in TTADC area for the welfare of the Tiprasa people. Demonstration on the said demonstration, we highly demand and we have submitted a design the youth of the prolonged sensitive demand of the Tiprasa people that I'm going to give points deeply. Number one, inclusion of Kokrok in its schedule with English script. The Basa Commission constituted in 2004 under the chairmanship of Pavitra Sarkar and submitted their report on 2005, recommending to accept the Roman script for the Kokrok writing. But how further, we have know that, and it was already surveyed, and the report came about 70.3% Tiprasa peoples were preferred to write Roman script. Construction or installation of Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko statue. We have seen in the Ajanta place, in the entrance gate, nearby the entrance gate of the Ajanta place, we have seen the two-person statue, that is the freedom fighter Surya Sen, and another one is Khudiram Bosu. In place of nearby the statue of Khudiram Bosu and Surya Sen, we also demand to establish our Maharaja Bir Bikram Kishore Maniko statue for the great tale of his founding or reigning in our Tripura. And also, number 4, town committee bill in TTADC. There are many journal, blog, markets, and many other else in TTADC area. But however, it was remain as rural area. So if the government take the initiative, we could make and elaborate our TTADC or TTC area into a urban places, such area, municipality, and many others. So another theme is filling up ST vacant schools. There are many vacancies which were dropped out under the regime of CPM 25 years of reign. During their tenure, many of the ST vacancy pools were tapped, and we have been facing lots of problems in order to ensure our job. So for that reason, ST people are deprived for getting many of the jobs in the government sectors. So we want to the government to implement or introduce first a bill in the assembly for giving us the special right. Those vacancies that left behind should be introduced and should be given to entire ST Tiprasa people. So these are the 5 points that we highly demand by the Youth IPFT Artisha and the local Khumlung divisions. We highly fascinate to the government, and we level to request firstly to introduce the bill and to focus for our own Tiprasa people for the welfare and develop our Tiprasa people. And also lastly but not the least, I would like to request all the Tiprasa MLAs, both BJP, CPM and IPFT, those whoever oppose or reject those who have demanded. So those MLA will be restrictively prohibited by the Tiprasa, and we will strongly condemn if anyone oppose and thereafter any oppose to our demand. Thank you so much.